Često mislim na to ukleto Sarajevo, a možda ne bi trebalo. Lijepo mi je ovdje, Kuba je čudesna zemlja. Posljednja tura pića, sjenke skaču po zidovima. Noć polagano odmiče, moje oči su još uvijek otvorene. Kuda to idemo? I onda mi pred oči izađe velika stevina lipa. Venceremos. Ajde vam kameru, po kišobranu. What, Germany? No, ne dugo. ¿Le gusta Cuba, no? ¿Mucho? Mucho. ¿Le gusta el deporte? ¿Deporte? Sí, sí, claro, yo soy boxeador, yo conozco todos. El monumento es abierto. Sí. En el museo no filmar. Yo sé. No móvil, no de nada. Ya. Osjećam snagu ovdje, eto kako se osjećam. Ne možeš ući ni pred muzej ovdje, kamoli unutra. Prevalio 10.000 kilometara čeće, evo ne daju da se uđe unutra u muzej. Zato što pada kiša, što bi svi bili mokri. Oni ne daju, to im je svijetnja. Idemo dalje. Ovo ćemo ponoviti, budi siguran. Vratit ću se jednog dana, jer sebi dugujem još po neku šetnju između očekivanog i planiranog. Zovem se Vito Martić i kad sam se rodio te davne 1964. godine u Sarajevu, kažu da je moj otac Milan izlazeći iz bolnice preskočio ogroman stepenik i radosno uzviknuo sin. On tada nije mogao ni sanjati da će postati bokser i pisac, a ne centarfor fudbalskog kluba Sarajevo i naslijediti dres sa brojem 9 koji je nosio legendarni Asif Ferhatović Hase. I da ću biti očaran jednom dalekom zemljom gdje ću ponovo naći naivni i plemeniti duh radničke klase i izgubljenu slobodu. Omer Paša je njih ufatio, Dže. On je ufatio... Sarajevski. Pa da. Evo vidiš. Jer je došao da uguši pobunu. Jest. Pred kapije kule bijele, znaš ono kaže, grli i u noge ljubi Pašu sarajevskog brata rođenog. A burni istorija Sarajeva nekako se uvijek veže na legendu o braći Morić, na divlji pobunjenički život mladića i na njihovu surovu smrt opjevanu u narodnoj pjesmi. I na jednog od mojih junaka, čiji je nadmak postao sinonim za cijeli grad. Dizenštat. Dizenštat. On mu kaže ja, on kaže da si Valter. Pogledaj ovaj grad, on kaže da, to je Valter. Valter Perić 2 puta bio kod mene u kući. To je tako lijep čovjek, jedan gospodin. Lijep, pametan. To je stvarno čovjek na svom mjestu. Bačiška, dobro, vidi ga. Samo cupka ide naprijed. Jes, oni tako cupkaju i naprijed. Kraj krajeva, zna se moj epilog. 2 dana poslije ovog meča odšao sam da nađem bokserski klub u Sarajevu. Eto vidiš. Da ništa drugo nisam uradio nego to, pa dosta. Nego to, pa... Upoznaj se, ovo ti je švedska prike. Imaš tamo negde i topli krajevi. Evo baš, u Švedsku ima neka tradicija pa se dele
Znači onaj naš. Tajo, čekaj, budi se istok i zapad, avanti popovo. Cijeli kompletan stari grad, evo ovo sve dole, to je ogromna opština. Hase je bio sirotinska majka, njega su zvali babo. Bila je jedna žena ovdje, sad ćemo proći tuda u tom naselju, koja nije imala djece, živjela je, samo uzela je dijete siroće da odgaja. Kuća je se sruši i dođe glas do Haseta kakva je situacija. On je njoj Vito momentalno sutradan otišao, materijal, radnike, kuća joj se napravila u roku 10 dana. Na ovom mjestu su bile stope. Ureza. Sad ih nema. Ako je neko obilježio moje odrastanje, onda je to slobodarska organizacija Mlada Bosna. Zamišljam svu tu hrpu poštenih hajduka kako se zaklinju na grobu svog saborca Bogdana Žerajića na vjernost jednoj velikoj ideji. Plaši me misao da takvi ljudi više nema. Plaši me, a nadam se da nije tako. Gavrilo Princip, Ivo Andrić, Tin Ujević, Mustafa Golubić su samo neki koji su dali svoje živote ili su trunuli po austrougarskim i njemačkim tamnicama. Oni su poštovali jedan sistem vrijednosti koji je odavno nestao u ovom svijetu i nadam se da čovjek makoliko bio mali neće dovijeka živjeti kao slijepac bez svjetlosti i puta. Ovo je mjesto odakle su krenule 2001. godine antiglobalističke demonstracije, to kad su ovi G8 dolazili u Göteborg. Znači odavde su krenuli demonstranti dole prema Aveniji, a koridor policije je bio to, oni nisu htjeli uopšte da oni prođu dole. I tu je prvi veći sukob nastao ovdje koji je trajao 3 dana. Avenija je gorila u stvari, faktički odavde od vrha pa sve do dna Avenije bilo je sve u plamenu. Bio sam sam učesnik tih demonstracija. Zamisli, živiš u državi, svako 100 metara policija, svako 100 metara, pa nije ratno stanje. Men uppe, kolla, det är ingen som öppnar fönstret. Una conserva. De kan inte göra suicide. De ska inte kasta sig. No se pueden matar. No matar. Evo ga, počelo je deranje, dozivanje. Oni imaju strah od neplaćenih računa, imaju strah od izlaska na ulicu običnu. Imaju strah od ljubavi. Šta će na ulici da ga zgazi auto? To je neviđeno. Da. de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados. Es decir, la tarea... To je, mislim, fotografija snimljena zadnja pred njegov put za Argentinu, gdje je pošao po čovom zadatku da diže revoluciju u Argentini. Moj kompanjero iz Mendose, Čiro Bustos, je osuđen 1967. godine u Boliviji na 30 godina zatvora. Intervencijom Šarla de Gola pušten je nakon 4 i protjeran. Če je imao asnu, sve što je radio. A ja sam pokusno, imao sam šum na srcu.
tu je enamorado y chica. Sí, en Santa Clara. Jordanka se llama. Las muchachas de La Habana es money. Solo money. Las muchachas de Santa Clara es amor. Amor, yo sabe. Pero yo creo solo Jordanka nome, no cubano nome. Tú sabes, tal vez tu hijo. Sí. Jordanka. Pero hay tantas. Años, tal vez ahora 35 años. Sve mi se čini da ja to sanjam. A onda u tišini tropske noći odjeknu glasovi i poput talasa uđu u sobu. Znam već, to su berači šećerne trske ispred Manulove kafane. 1, 2, 3, čujem udarce kastanjeta. Kuba, mjesec je pun, a stomak prazan. Kuba libre ombre, rum teče potocima. Bajla, čuje se sa svih strana. I onda bi ustajalo vazduh u tmini, dogovorio sastanak sa prošlošću i porazgovarao. Ja onako tiho, laganim micanjem usana, a ona svemoćnom tišinom. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. To što ti nisi se realizovao kroz boks, u smislu da budeš šampion i tako dalje, možda je upravo tvoja pobjeda. Čovjek nikad ne zna gdje pravi ulaz u istinu. Boks je plemenit zbog toga što se drži mogućnost da oplemeni čovjek. Estados Unidos y Cuba seamos socios comerciales. La posibilidad de comprar alimentos. Pero Fidel no pienso morir. No. ¿Piensa morir? ¿Tiene que morir? No pienso. Todavía vivir. Y sigo. Oye, por la Cuba, por la vida, por la Fidel. Gradska sirotinja se hala ovdje. On je za mene neki zaštitni znak ovog grada bio. Znači, moj tata pokojni ga obožavao. Onda je to prenio na mene. Jedan je Hasan. Kako u pjesmi kažu, jedan je Hasan. Sve se mijenja. Ti si me voštila, ti si me drala od batina. Da. I krpom sam I komšije mokrom krpom, zato jesam ovako čvakac. A u meni pristup. Tebe je jesam. A ja, okrom krpom malo. ¿Lo vas a pasar? Ah, es que está tatuado aquí, qué bien. Aquí, Volverán. A ver. Yo ¿Y quién es recuerdo ese? Ah, no entiendo. Bien. Héroe. Este es mi amigo Hector Viñen. On je inače dvostruki olimpijski šampion i trostruki prvak svijeta u boksu. En gran champion. Yo soy encantado. Mucha lluvia. Está lloviendo. Mal tiempo. En Serbia frío y en Cuba mucho calor y lluvia. Vito, ¿qué parte? Tu casa. Yo
Sabana Vieja. Sí, pero ¿qué calle? ¿Calle? Concha, digo... Central Park, bajo. Central Park. Bravo. Una poema de Ernesto Che Guevara. The Che, when the revolution came in 1959, he got everything. He was president of the bank, he was a foreign minister, he was canciller. Hola, vamos. Hola, oi. He was everything, but he quit. He lived Everything. And he came to make another world, in other place, in other country, to improve the life of the people. Compañeritos atletas, ¿están listos para comenzar el entrenamiento? ¡Listo! 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 Vamos a la izquierda. Un paso atrás, esa hace defensa de pierna. Vamos ya, voy ya, vamos a la defensa de pierna. ¿Cansado? Yo muy cansado. No cigar más. No cigar más. Tú no fumar. No. A 10 puta je taj dan rekao neću nikako izlaziti. I opersan i sve i sutradan, kad se probudio, počupa sve sa sebe, kisik, infuziju, plazmu, sve. I tu mu pozli, i džabati. Eno vidiš dole stari zidina, eno babin zub vidi. Eno ga dole, viš antenu na njemu. Vidim. Odande se ubijali ljudi zbog ljubavi nesretni, skakali. Ostavio meni 2 košlje. I onda kaže, kad se vratim ponovo, doći on opet kao, pa da mu ostavim. I Walter ode i poginu. Ostadoše 2 košlje. Ćao Buraz. Samo da se javim nakratko, jer ovo pismo je vrlo slično prošlom, jedino sam morao datum promijeniti. Ovdje je sve po starom. Prvo te rane, pa onda ubiju, na kraju te previjaju i njeguju. Znaš kako je ovdje sve izopačeno. Radnici brane kapitalizam, a djeci je kazna kad idu napolje, ne možeš ih odvojiti od kompjutera. Ja kad skupim nešto para, odo za Santa Claru. Kuba mi ne izlazi iz glave. A ti kad izađeš iz zatvora, dođi obavezno. Liberta u muerte. Saludos, compañero. Ya no estás más a mi lado, corazón. Alma solo tengo soledad. Ya no puedo ver. Džiaver, kubanski panker, dobro. Tu je neka naša linija, ali hajde. Daj da se popije nešto. Dajte kilu belog i sifon sodu. Ay, Dios mío, me van a... Ay, Dios mío, te cogió una vida. ¿Bien? ¡Ay! ¿Cómo que su próxima esposa? No tú, Wow. Dulce.
televiziju. Bueno, chao. ¿Quieres montar caballo? Ay, te lo presto. Mira, el pipe. Znam dobro da sam je poljubio i trajao je poljubac, pa sad 20 sekundi. To je nevjerovatno. Ja kad sam se vratio, ja sam gorio. Pošao sam da trčim ovdje ulicama i ko manijak da se derem. Jordanka, tako se zove. I nisam je našao. Evo, ne ježi sad, evo vidiš li. Ali je volio sad ovo grasno, buče sad. Znam si doći iz one crkotne Evrope ovdje, osjeti ono malo ljubavi, razumiješ, čovječe, na 5 minuta, mene je to bilo kod za cijeli život, čovječe. Znaš šta je to bilo, ja... Ovi su ljubav, ovo je lagana vožnja. Ovaj može uz Mont Everest da se popenje. Ya no estás más a mi lado, corazón. El alma solo tengo soledad. Y es que ya no puedo verte. Y mi amor me hace quererte cada día más y más. Siempre fuiste la ilusión de mi existir. Vida solo tuvo indecisión. Canta tú también. Si ya no quiero verte, porque ya no puedo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, otra igual no viviré. Siempre fuiste la razón. Canta. Coquito caramelo. Coquito caramelo.
Una minuta. Ajde. Opa. ¿Cuál era el que quería? Yo tengo un amor. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor. Y más. Sí, sí, 1 kilometar. Vamos, Menos. vamos. La lucha no es para comercializarla, es para hacerla o no. Pero no hay- ¿Cómo estuvo el comandante? como personalmente. Personalmente. Y eran... ahí entran a responder mis emociones, ya entonces no hay mucha objetividad, ¿no? Pero yo creo que era un gran tipo, ¿no? Sobre todo porque toda su personalidad estaba basada en la honestidad, ¿no? Él no mentía, no engañaba, no daba gato por liebre, eso era el Che. Gracias. Es un tipo correcto en ese sentido. Claro, total. Dok još uvijek držim toplu ruku moje kreolke, Jose Moreno bi tiho ušao na vrata i rekao: "Vamos amigo, moramo raditi." A onda ustanem tiho da ne probudim Jordanku, onako snem, izađem napolje na česmu. Tropski povjetarac me miluje po licu. Svjetla se pale, počinje novi dan. Mislim na mog Milana. Sve se nadam da će odnekud iskrsnuti i reći: "Ajde Vito, idemo kući." A njega nema, pa nema. Kako lepo sad gledam. Ispušim jednu pljugu, ortak. Da, možeš doći. Daj dera jedno. Mene se sam podsjeća na ljubav i na život. Zato volim da dođem ovdje.